Hi guys, this is our lunch. Lumpiang gulay. Ayan, tauge. Lumpiang tauge yan guys. Ito ay daing nga bangus. Minarinid na daing nga bangus. Ayan siya guys. Yan ang lunch namin ngayon. Kain na tayo guys. Yummy guys. Oh, this is our lunch for today. Ayan ang lunch namin ngayon. Lumpiang tauge, bangus na fried na daing na minarinade. Ayan guys, yummy guys. Oh, hello. Ayan guys, yan ang mga lunch namin ngayon for today. Lumpiang Shanghai, with bangus na daing na minarinade. Ayan guys.